अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब टाइम में खुश आमदीद। मैं हूं अली अमजद चौधरी। इंतखाबात इस वक्त होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतखाबात के हवाले से पोलिंग डे का इनकाद होगा। पोलिंग के हवाले से की तारीख इस वक्त मुख्तस की गई है और इंतखाबी गहमा गहमी अगरचे शुरू नहीं हो सकी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इंतखाबी हो जाएगी, इसके अंदर तेज़ी भी आएगी। अपने टिकट जारी कर दिए हैं। आने वाले इंतखाबात की सूरत हाल क्या होगी, ये इंतखाबी मुहिम क्यों गैर यकीनी किसी कैफियत के अंदर इस वक्त शिकार है, क्यों अभी तक इंतखाबी मुहिम इस वक्त शुरू नहीं हो सकी है। उम्मीदवार जिस तरह उन्हें इंतखाबी मुहिम करना चाहिए थे, इस वक्त इस तरीके से इंतखाबी मुहिम नहीं कर रहे हैं। इसके बुनियादी असबाब क्या हैं, इसकी वजूहात क्या है, क्या सूरत हाल रहेगी। मेरे साथ इस वक्त से साबिक एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इस वक्त टिकट होल्डर भी हैं कर्नल गजनफर कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इस्लाम सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो वक्त देने का। इंतखाबी मुहिम चल नहीं रही है अभी तक। इंतखाबी मुहिम जिस तरह सोचते हैं कि एक इंतखाबी माहौल बनेगा, उस तरीके से भी ऐसा हो नहीं रहा है। वजह क्या है? शुरू से ही अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। यहाँ ये ठीक है कि रैलीज हमने नहीं निकाली हैं अपने हलके में, लेकिन हमारी इंतखाबी मुहिम 75% इमरान खान साहब चला चुके हैं और हमें वो बहुत बड़ा फैक्टर है। इमरान खान फैक्टर जो है इस वक्त पूरे मुल्क पे छाया हुआ है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी छाया हुआ है। और हमारी कैंपेन तो खान साहब ने कर दी है, हमने तो सिर्फ फिनिश टच देना है, फाइनल टचेस देने हैं। बाकी तो खान साहब की मेहरबानी से हमारा इलेक्शन तो लड़ा जा चुका है। कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी साहब जिला जंग की सियासत के एक ताकतवर सतून हैं, अपना वोट बैंक भी रखते थे, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ खान साहब के ऊपर भरोसा करें। इसकी वजह क्या है? अपना वोट बैंक कमजोर कर चुके हैं? नहीं जी, वोट बैंक हमारा कायम दायम है, लेकिन इस वक्त जो है ना, वो जंग में जो मकामी दलों की सियासत होती थी या पर्सनैलिटी वोट होता था, शख्सियात का वोट था, वो बहुत कम हो गया है और इस वक्त नज़रिया का वोट है, नज़रियाती वोट हो गया है। और खान साहब का जो है नज़रिया जो है, उन्होंने जो पेश किया है इस यूथ को, इस कौम को, वो नज़रिया जीत चुका है। और इस वक्त जो भी वोट बैंक है वो खान साहब के नज़रिए के साथ खड़ा है। आपका ख्याल ये है कि जो धड़ी माजी के अंदर जिन धड़ों ने अहम तरीन किरदार अदा किया था आपकी कामयाबी के अंदर या साहबजादा ग्रुप की कामयाबी के अंदर, इस वक्त वो धड़े कमजोर हो गए हैं? नहीं जी, धड़े कमज़ोर नहीं हुए हैं, धड़े वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। लेकिन जो नज़रिया है खान साहब का, वो जीत चुका है। इस वक्त आप देखें 18 से लेके 23 तक बहुत ज़्यादा तादाद में नौजवानों की वोट बने हैं। जो बच्चा 14 साल का था वो भी इस वक्त 18 साल का है, उसका वोट बन चुका है। तो हमारे मुल्क की ओवरऑल जो है, वो जो हमारा यूथ बल जो है वो 60% पे खड़ा हुआ है। तो जो हमारा 18 साल से 35-40 साल का वोटर है, वो इस हमारा सबसे ज़्यादा 40% 45% वो रजिस्टर्ड वोटर है। तो यही वोटर है जिसने आगे आगे आके फ़र्क डालना है। और साहब, धड़े एक तरफ चले जाते हैं, खान साहब का नजरिया एक तरफ चला जाता है, वोटर किस तरफ जाएगा? धड़ों की तरफ जाएगा या फिर खान साहब के नजरिए की तरफ जाएगा? चौधरी साहब, आपने जो जंग में 2 ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, आपने उनके नताइज देखे हैं। एक तरफ धड़े थे, एक तरफ खान साहब का नज़रिया था। धड़े वालों ने भी वोट लिए, लेकिन खान साहब का नज़रिया एक हलके में 32,000 से जीता, एक हलके में 27,000 से जीता। तो ये धड़ों का और खान साहब के नज़रिए का ये फ़र्क आपके सामने ज़िला जंग में है। फर्ज करें ऐसा होता है कि खान साहब जो बड़े आप रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन्होंने माजी के अंदर रिप्रेजेंट किया है, यहाँ से आप इलेक्टेबल थे। अब माजी की सियासत और मौजूदा सियासत के अंदर बिलखसूस जो जंग की सियासत है, इसके अंदर कितना फ़र्क है? माजी में क्या चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती थी पॉलिटिक्स में, इलेक्शन कैंपेन में, और अब कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा मुख्तलिफ होगी? देखिए जी, माजी की सियासत और आज की सियासत, जंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ज़ेर इस्तेमाल है। दूसरा, यूथ जो है वो हमारी बिल्कुल ही ज़िंदा हो गई है। यूथ जो है वो उनका अब तक नज़रिया बिल्ट हो चुका है। ख़वातीन वोटर जो हैं वो उन्होंने भी अब तक नज़रिया बना लिया है। और ये यूथ और ख़वातीन जो है ये जाके फाइनल रिज़ल्ट्स में फ़र्क डालते हैं। पिछले दौर में जो सियासत होती थी वो एक शख्सियात के गिर्द घूमती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हवेली बहादुर शाह का रहायशी हूँ, तो यहाँ 2-3 धड़े होते थे और जो एक धड़ा किसी एक कैंडिडेट के साथ है, दूसरा ऑटोमेटिक दूसरे की तरफ चला जाता था। लेकिन इस वक्त जो है, और हम किसी हर गांव में 1-2 घरों पे पास जाते थे और वहीं से हमें वोट मिल जाते थे, हम इलेक्शन जीत जाते थे। इस वक्त एक तो आगाही है, हर आदमी जो है वो अपनी शनाख्त चाहता है। हर आदमी चाहता है कि मैं कैंडिडेट के साथ डायरेक्ट हूँ, मेरी अपनी पहचान हो, मेरी अपनी शनाख्त हो, मेरी अपनी इज़्ज़त हो। दूसरी चीज़ जो है, अभी
کھل کے دو نظریات آ چکے ہیں. ایک جو ہے نظریہ پی ڈی ایم کا ہے, ایک نظریہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. تو ابھی جنگ میں خاص طور پہ وہ مقامی دھڑوں والی سیاست بہت کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, مقامی طور پہ لوگوں کا اپنا ووٹ بینک ہے, لیکن جب تک آپ انڈیویجول ووٹر کی طرف اس وقت کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, آپ کی توجہ کا محور انڈیویجول ووٹر ہے یا پھر دھڑے ہیں, یہ کلیکٹیو ووٹر جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے؟ جی, میرا توجہ کا مرکز جو ہے, مین فوکس جو ہے وہ میرا انڈیویجول ووٹر ہے. لیکن ہمیں اس علاقے میں انڈیویجول ووٹر, بعض ووٹر یہ ہوتے ہیں کہ وہ آتے ہیں خاموشی سے اپنا ووٹ ڈال کے چلے جاتے ہیں. ہمیں ساتھ ہمیں بھی اپنے دوست سپورٹرز, ان کو بھی ہم نے امپورٹنس دینی ہے, ان کو ساتھ چلانا ہے, جنہوں نے پولنگ ڈے پہ ہمارا الیکشن لڑنا ہے, جنہوں نے کیمپ لگانے ہیں, جنہوں نے وہاں ایجنٹس بٹھانے ہیں. ابھی میرے حلقے کے 194 پولنگ اسٹیشن بن چکے ہیں. تو یہ جتنے بھی سوشل میڈیا ہے, اس پہ جو نوجوان ہیں یا خواتین ہیں یا جو عام ووٹر ہے, وہ صرف ووٹ ڈالے گا. جیتنے کے بعد آپ کی ترجیح کون سا ہوتا ہے؟ وہ انڈیویجول ووٹر جس نے آپ کو جتایا ہوتا ہے, یا پھر وہ ووٹر ہوتا ہے جس نے آپ کی پولنگ آپ کے ایجنٹ کے طور پہ فرائض سر انجام دیے ہوتے ہیں, آپ کا الیکشن لڑا ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے آپ کی ترجیح اس وقت؟ جی, دونوں میری ترجیح ہیں, اور میں نے ابھی یہ جو عرصہ اپنا ایم پی شپ پہ گزارا ہے, میں تو بڑا اوپن رہا ہوں. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا, جو بھی ووٹر کسی گاؤں سے آ گیا, کہ آپ مجھے اپنے فلاں وڈیرے سے فون کرائیں یا اس کو ساتھ لے کے تب کام کروں گا. جو آتا گیا ہے, میں نے اس کی خدمت جتنی بھی کر سکا ہوں کرتا رہا ہوں. اور جو سپورٹرز اور ووٹرز میں ایک فرق ہوتا ہے. سپورٹرز وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا آگے الیکشن لڑتا ہے. ووٹر وہ ہے جو آپ کو آ کے صرف ووٹ ڈالتا ہے. تو میرے لیے جتنا ووٹر امپورٹنٹ ہے, اتنا سپورٹر بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. جو توقعات آپ سے وابستہ کی گئی تھی 2018 کے انتخابات میں, سمجھتے ہیں کہ کتنے فیصد پوری ہو گئی ہیں؟ 40%, 50%, 60% یا 100%؟ دیکھیں چوئی صاحب, میں اگر اپنا پچھلے 4 سال 4.5 سال کے ٹائم پہ اپنا تجزیہ کروں, تو اوورآل جو ہے جس طریقے میں, جس حالات میں ہمیں حکومت ملی ہے, جب ہم 18 اگست میں ہم نے اوتھ لیا, تو اس وقت یہ تھا کہ ہمارا پچھلا بجٹ نون لیگ دے کے جا چکی تھی. ہمارے حلقے میں اسکیمیں زیرو تھی. اس کے بعد 2 سال کرونا آ گیا, سارے فنڈ کرونا کے خلاف لڑائی میں ڈائیورٹ ہو گئے. پھر ہمیں ایک بجٹ ملا, پھر اس میں نون لیگ کا حمزہ شہباز کی 4 مہینے حکومت آ گئی, پھر ضمنی الیکشن ہوئے, پھر پرویز الہی صاحب آئے, اور پھر اسمبلیاں ٹوٹ گئی. تو اس حساب سے میں دیکھوں تو میرا کوئی جو میرے دل کی خواہشات تھیں, جس طریقے سے میں لوگوں سے وعدے کیے ہوئے تھے یا میں چاہتا تھا, اس طریقے سے میں ڈیولپمنٹ تو نہیں کرا سکا. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ میں نے جتنا کام میرے حلقے میں ہوا ہے, شاید ہی کسی دوسرے حلقے میں ہوا. اور پچھلے 10 سال میں کام ایک طرف اور میرا 4 سال کا کام ایک طرف. روڈ انفراسٹرکچر اس حوالے سے بہت زیادہ کہا گیا ہے. آپ کا گھر حویلی بہادر شاہ میں, آپ کا حلقہ اسی شورکوٹ جنگ شاہراہ پہ آتا ہے, کہ جو اس وقت ویران ہو چکی ہے. ویرانی کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا ایم این اے صاحب ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ نہ ایم این اے صاحب ذمہ دار ہیں, نہ میں ذمہ دار ہوں. یہ صرف ملکی حالات اس کے ذمہ دار ہیں. میں جب پہلی دفعہ اسمبلی میں گیا, اور میری پہلی تقریر جو تھی وہ جنگ کے حوالے سے روڈ سیکٹر, ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر پہ تھی. اور اس جنگ شورکوٹ روڈ کو میں نے خونی اور قاتل روڈ کے نام سے اسمبلی میں پکارا تھا, اور اسی نام سے وہ مشہور ہوئی. میں نے عثمان بزدار صاحب سے اسپیشل ریکویسٹ کی. ہماری یہ روڈ جو ہے وہ ساری منظور ہو گئی تھی, کیونکہ اور یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس کو فنڈ کرا تھا. یہ اس وقت 19 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا. یہ پینسرا سے چراغ آباد سے لے کے شورکوٹ تک اس سے ڈوئل کیریج بننا تھا. جب ہماری پنجاب سے ہم نے ساری فیزیبلٹی مکمل ہو کے سینٹر میں گئی, تو وہاں ایم این اے صاحب ہمارے جو ہیں صاحبزادہ میر سلطان صاحب, وہاں بھی انہوں نے وہ ہماری فائل اکنامک کونسل سے اپروو کرائی. ایشو یہ, اور بزدار صاحب نے جب انہوں نے پچھلے سال ریزائن کیا, تو اس سے پہلے انہوں نے اس کی جو ہے وہ فیتا کاٹا. اس کی سر آپ افتتاح کرا لیتے ہیں, صاحبزادہ گروپ کی طرف سے بڑے بڑے دعوے آ جاتے ہیں کہ اس کا آغاز ہو رہا ہے, اس کے کام کا, ترقیاتی کام کا آغاز ہو رہا ہے, لیکن بعد میں نہیں ہوتا. کیا عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش تھی؟ یہ عوام کو دھوکہ دینے کی بالکل کوشش نہیں تھی. آج میں عوام کو پہلے بھی کلیئر کرتا ہوں, آج بھی کلیئر کر رہا ہوں. جب یہ مرکز میں عمران خان کی حکومت گئی اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی, تو آئی ایم ایف نے ان کے ساتھ معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا. ہماری فنڈنگ آنی تھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. سو جب آئی ایم ایف انکار کر گئی تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا جب آپ کو آئی ایم ایف قرضہ دے گی تو پھر ہم آپ کو قرض. آپ کے دعوے قبل از وقت تھے.
दावे कबल उस वक्त नहीं थे। हमें ये नहीं पता था कि हमारी हुकूमत गिर जाएगी और ये जो है सारे फंडिंग रुक जाएगी। अगर ये हमारी हुकूमत चलती रहती तो आज इंशाल्लाह आज तक इसका 80% 70% काम मुकम्मल हो जाता। जब मरकज़ में हुकूमत गई तो फिर नून लीग का, क्योंकि पीडीएम का एतबार नहीं था आईएमएफ के साथ, उनको पता था कि ये चोर हैं, कर्जे लेते हैं, डाकू हैं, खा जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने अभी तक देख रहे हैं, आज तक सारी इस हुकूमत को हो गया, आज तक आईएमएफ के साथ इनका स्टाफ लेवल मुआहदा भी नहीं हुआ है। तो ये हमारा कसूर, इस पीटीआई का कसूर नहीं है, क्योंकि इन पे कोई इंटरनेशनल अदारे एतबार ही नहीं करते। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन था, अगर ये रहती, हमारी हुकूमत रहती, जब हमने दावा किया था, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब हमने सारा लगाया, तो उस वक्त तमाम हालात हमारे फेवर में थे और सब कुछ हम ये कर चुके थे। अभी तक ये जो है चीज़ें उस वक्त फाइनलाइज होंगी जब इनका आईएमएफ के साथ इनका मुआहदा होगा, तो फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इनके साथ मुज़ाकरात करके फंडिंग देगा। एक दफा इसे कट करके दोबारा से चलाएं, उधर लेंथ ही हो जाएगी फिर ना।